नमस्कार। आज आमे राजनीति को गोटे एकदम नुआ नजर देखा जाऊे। यह कौन मामूली विश्लेषण नुहे आज्ञा, यह गोटे ढांचा, एक एमिति प्रयास जहाँ शासन और साधारण लोकों भीतर थिबा संपर्क को एक नुआ रूप देव। कथाटा खाली निर्वाचन रे हार जीतर नुहे, कथाटा हेउछि लोकों विश्वास जीतिबार। आउ एई गोटे लाइन एटा ही आम कामर मूलदुआ। निर्वाचन माने शासन पाई तथ्य इंजीनियरिंग। ता माने कोन? यार सीधासळख अर्थ हैला निर्वाचन केवल क्षमतार खेल नुहे ना, एहा एक सुजोग। लोकंकर आशा कौन, सेमानकर समस्या कौन, से सबको ठीक रे बुझिबार एक सुजोग। आउ सेई बुझामण को से तथ्य को व्यवहार करी एक एमिति शासन तैयारी करिबा जहाँ लोकंक जीवन रे वास्तव रे किछि भल परिवर्तन आनी पारिबो। तेबे आमे जिउ नुआ राजनीति विज्ञान कथा कहूचु सेटा प्रकृति रे कौन? देखंतु, एटा बही भितरे थिबा कोनोसी सुखिड़ा सिद्धांत नुहे ना, एहा हेउछि माटीर कथा, लोकंकर प्रतिदिनर संघर्षर कथा। चाषीटीए काहींकि चिंतारे अछि, छात्रटीए निज भविष्यत को नहीं कौन भाबुछि, आउ गोटे परिवार पाई सम्मानर सहित बंचिबार माने कौन? एई सबु प्रश्नर उत्तर खोजिबा ही तो प्रकृत राजनीति। आमे जेतेबेले सेफोलॉजी बा निर्वाचन विज्ञान कथा कहू, आमर देखिबार नजरटा टिके अलगा। साधारणतः लोके भाबंती एहार काम हैला किए जितिबो आउ किए हारिबो सेई कथा कहिबा, किंतु आम पाई एहार अर्थ बहुत गभीर। आम पाई एहा हेउछि लोकंक आवश्यकता को एकदम वैज्ञानिक उपाय बुझिबार एक माध्यम। माने तथ्य जरिया लोकंक मनर कथा शुणिबा आउ सेई अनुसारे काम करिबा, जहा फलरे शासनटा प्रकृतरे लोकंक कामरे आसी पारिबो। बास एतिकी ही एहार प्रकृत उद्देश्य। आमर लक्ष्य एकदम स्पष्ट। राजनीतिर विश्लेषण को खाली लोकंक व्यक्तिगत मतामत आउ टीवी चैनल पाटितुंडरू बाहर करने हेबो, आउ ता बदलरे एहाकु गोटे श्रृंखलित व्यवस्थित प्रक्रियार रूप देवाकू पड़िबो। आउ एही प्रक्रियार मूल द्वार हेउछि विश्वास। भाभी देखंतु, जेतेबेले लोके अनुभव करिवे जे सेमानक कथाकू गंभीरतार सह सुना जाउछि आउ तथ्य आधार समाधानर बाट खोजा जाउछि, सेतेबेले नेता आउ जनता भितरे संपर्कटा केते मजबूत हेबो। एहा ही तो आम संविधानर मूल मंत्र। प्रत्येक नागरिकर मर्यादा को सम्मान देवा आउ दायित्वर सह निज मत रखिबार अधिकार को सुरक्षित रखिबा। किंतु एही विश्वास गढ़िबा पाई गोटे बहुत मजबूत आउ अकाट्य ढांचा दरकार। एमिति एक ढांचा जहाको कौनसी परिस्थिति रे भी भंगा जाई पारिबनी। हाँ, एहार नियम सबु बहुत कड़ा, कारण सत्य आउ स्पष्टता सहित कौनसी भी बुझामणा चलिबो नाही। चलंतु देखिबा से नियम गुड़िक कौन। आमर एई पूरा ढांचाटा मुख्यतः दुईटा खुंट उपरे ठिया होईछि। प्रथमटा हैला कंटेंट फायरवॉल बा विषयवस्तुर सुरक्षाकांत। एहार काम हैला आम कथावार्ता जेमिति सबुबेले साधारण मनुष्य को केंद्र करी रहिबो सेइटा देखिबा। आउ द्वितीयटी हैला सोर्स ट्रुथ लॉक बा उत्स सत्यर ताला। एइटा आम विश्लेषणर सत्यता को जगी थाए। मने रखिबाकू हेबो एई दुईटा खुंट बिना आमर सबु परिश्रम पानी रे पड़िबो। तेबे एई जो कंटेंट फायरवॉल कथा कहिली सेइटा कोन? एहार माने बहुत सरल। आमे कोनोसी प्रकारर वैषयिक बा कठिन शब्द आदब व्यवहार करू नाहु। काहेकि? कारण राजनीति और शासन कौन खाली विशेषज्ञ मानंग पाई ना, एटा तो साधारण लोकोंग पाई। जेतेबेले आमे कठिन शब्द व्यवहार करू, लोके आलोचनारू निजको अलगा मने करंती। आमर उद्देश्य होची एकदम सरल सीधा भाषारे कथा हवा, जहाको समस्ते बुझी पारिबे आउ जहा सेमानंकु मनकु छुईबो। आउ एबे आसीबा सोर्स ट्रुथ लॉक कथाकू। एहार नियम मु कहिबी अत्यंत कठोर। आमे केवल गोटिए प्रामाणिक उत्स उपर ही निर्भर करू। आम विश्लेषणर प्रतिटी संख्या, प्रतिटी तथ्य सबुकिछि से गोटिए उत्सरू ही आसी थाए। आमे मनरू कौनसी तथ्य तैयारी करूनी कि कौनसी अंदाज लगाउनी। एमिति करबा द्वारा कौन हुए, आमर विश्लेषण को जे केही जांच करि परिबे आ लोके एहा उपरे भरोसा करि परिबे, कारण सत्य ठारू बड़ शक्ति आ किछि नाही। एबे ई तुलना उपरे टिके नजर पकांतु। गोटे पटे अछि आमर पद्धति, जहा संपूर्ण भावे तथ्य उपरे आधारित, जहाकू जांच करा जाई पारिबो आउ जहा व्यवस्था उपरे ध्यान दिए। एहार लक्ष्य हैला शासन पाई गभीर बुझामण तैयारी करिबा, फलरे एहार परिणाम शांत और प्रामाणिक। आउ अन्यपटे पारंपरिक विश्लेषण, जहा खाली लोकंक मतामत उपरे निर्भर करे, अनुमान लगाए आउ व्यक्तिविशेषंक उपरे ही अटकी जाए। तार काम खाली निर्वाचनर फलाफल कौन हेबो कहिबा। तेणु तार परिणाम सबुबेले भावप्रवण होइथाए। गोटे उदाहरण दउछि। पारंपरिक विश्लेषण कहिबो नेता क बेकारी समस्या दूर करि पारिलेनी, किंतु आमे कहिबु जिल्लार दक्षता विकास केन्द्र रे 40% पिला जीवा आसीबा सुविधा नथिबारु अधारु पाठ छाडुछंती आउ सेथिपाई नियुक्ति हार कमी जाउछि। देखिले तो एइटा ही होउछि प्रकृत पार्थक्य। हेले एठी गोटे प्रश्न आसुछि, एत्ते कठोर नियम
ଏତେ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏସବୁ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ଆଉ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ୱର ବାହାରିବ କେମିତି? ଉତ୍ତରଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତ ହେଉଛି ଏଇ ଢାଞ୍ଚା ହିଁ ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁମାନ ଆଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ଆମ କାନରେ ପଡ଼େ। ଆମର ଏଇ ମାନବୀୟ ସ୍ୱର ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହିଥାଉ। ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନ ଆଉ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉ। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଆଉ କଥାରେ ଓଜନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରହିଯାଉ। ଆମ କଥାରେ କୌଣସି ନାଟକୀୟତା ନଥାଏ କି ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ଭଳି କିଛି ନଥାଏ। ଆମ କଥା କହିବାର ଗତି ସହାନୁଭୂତିରୁ ଆସେ। ଏଇଟା ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମନୁରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ପ୍ରକୃତ ବାଟ। ଆଉ ଆମର ଏଇସବୁ କାମର ମୂଳରେ ରହିଛି ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆଉ ସୂଚନା ଆଧାରିତ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ନୀତି ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ଏକଥା ବି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ, ଯେମିତିକି ଆମ ଦେଶର ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ କୁହାଯାଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମ୍ମତି ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଏ ଦୁଇଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେବାଟା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏନି, ଓଲଟା ଝଗଡ଼ା ବଢ଼େ। ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଆମେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳକୁ ଯାଇ କାରଣ ଖୋଜୁ। ଯେମିତିକି ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତେବେ କୌଣସି ଅଫିସରକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ଆମେ ପୁରା ପାଣି ଯୋଗାଣର ନକ୍ସା ତିଆରି କରୁ। କୋଉଠି ପାଇପ୍ ଫାଟିଛି, କୋଉଠି ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେସବୁ ଖୋଜି ବାହାର କରୁ ଆଉ ତାକୁ ଠିକ୍ କଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ ତାର ହିସାବ କରୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିବା, ଦୋଷ ଦେବା ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଯିବା। ଏ ଯୋଉ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏ ଢାଞ୍ଚା, ଏ ଦର୍ଶନ, ଏ ସବୁର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏଟା ଖାଲି ତଥ୍ୟ ଆଉ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଖେଳ ନୁହେଁ। ନା ନା, ଏହା ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନର ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ବା ନକ୍ସା। ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, 19। ଏହାର ମାନେ ହେଲା 19 ମିନିଟ୍। ଆମେ ଏଇ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସତ୍ୟକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଭଳି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଉ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏହି ସମୟର ବନ୍ଧନ ଆମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରେ। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆମେ କେବଳ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଥା ହିଁ କହିବୁ ଆଉ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ। 19 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ପୁରା କାହାଣୀ କହିବା, ଏଇଟା ନିଜେ ଗୋଟେ କଳା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଗଭୀର ବୁଝାମଣା ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦରକାର। ତେବେ ଏସବୁ ପରେ ଶେଷରେ ମିଳେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କୌଣସି ଶୁଖିଲା ରିପୋର୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଶାନ୍ତ, ପ୍ରାମାଣିକ ଆଉ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ କାହାଣୀ। ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଦେଖାଏ ଆଉ ସମାଧାନର ବାଟ ବି ବତାଏ। ଏହା ଗୋଟେ ସେତୁ ଭଳି କାମ କରେ, ଯାହା ନେତା ଆଉ ଜନତା ଭିତରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ କମ୍ କରେ ଆଉ ଭଲ ଶାସନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ବୁଝାମଣାର ଏକ ମଜବୁତ ନିଅ ପକାଏ। ଶେଷରେ ଏହି ପୁରା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରେ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଜନକେନ୍ଦ୍ରିକ ନେତାର ପରିଚୟ କ'ଣ? କ'ଣ ଖାଲି ଲୋକପ୍ରିୟତା, ନା ଭଲ ଭାଷଣ ଦେବାର କଳା, ନା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ପ୍ରୟାସ? ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଜନକେନ୍ଦ୍ରିକ ନେତା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ blueprintstrategies.ai ସହିତ mgr@blueprintstrategies.ai ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 0804204160 ରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଜନୀତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ